नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 7 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, झील बाहागर पर मिल 51,000 टंका। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आनी गाइडलाइन। गरीब असहाय को 51,000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाई देवे सरकार। सीधा सड़क युवती आकाउंट को जीव 35,000 टंका। दिव्यांग विधवा एससी एसटी को मिल अग्राधिकार। तेणु एथिपाई समस्त जिलापाल को एने चिठी लिखिछि महिला और शिशु विकास विभाग। तेबे एथिपाई 18 वर्षरु अधिक वयस्कर युवती माने आवेदन करिपारिबे। जो युवती और युवक प्रथम थर पर विवाह करेंगे सेमानकु केवल यही सुविधा मिलिबो। सेहीपरि विधवांक पुनः विवाह क्षेत्र में यही सहायता राशि प्रदान करा। मोट सहायता राशि 51,000 टंकार 35,000 हिताधिकारी आकाउंट को जीव। एसहित 10,000 टंकार एक गिफ्ट पैकेट सरकार तरफ मिलिबो। एही गिफ्ट पैकेट रे पाउंजी, चूड़ी, टिकिली, बासन, शाढ़ी इत्यादि सामग्री प्रदान करा। बाकी 6,000 टंका विवाह साजसज्जा दिज्व। एनजीओ द्वारा यही अर्थराशि प्रदान करा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, राज्य में 20,000 ऊर्ध्व अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व घर नहीं कहले उपमुख्यमंत्री। सेपटे विधानसभा शीत अधिवेशन नवम दिन प्रश्न काल स्वाभाविक भाव चलता बेले राज्यर अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर स्थिति नहीं एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसी। राज्य में शिशु विकास योजना कार्यकारी होउथिले मध्य हजार हजार अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह नथिबा कथा स्वीकार करिसेंती सरकार। गृह रे ए संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर रखी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा राज्यर अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर वास्तव चित्र उपस्थापना करिसेंती। उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त तथ्य अनुसार वर्तमान समग्र राज्य में मोट 64,224 अंगनवाड़ी केन्द्र कार्यक्षम अच्छी। तेबे दुखर विषय होउछि सेथि मध्यरु 20,150 केन्द्र निजस्व कोठा बा गृह नहीं। निजस्व घर नथिबारु एही केन्द्र गुड़िक विभिन्न अस्थायी व्यवस्था मध्य परिचालित होउछि। तथ्य मुताबक 3,890 केन्द्र भड़ा घरे चलुथिला बेले 10,469 केन्द्र कम्युनिटी सेंटर बा गोष्ठी केन्द्र एवं 4,564 केन्द्र विभिन्न विद्यालय परिसर रे चलुछि। परवर्ती खबर, राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया होउछि बड़ विभ्राट। सोशल मीडिया रे प्रश्न उठाइले विरोधी। कारण बारंबार राज्य में बातिल होउछि नियुक्ति परीक्षा। प्रश्नपत्र केलेंकारी प्रघट होई परीक्षा बातिल हेबाकु नै प्रश्न उठाइछन्ते विरोधी। एहाकु नै सोशल मीडिया रे पोस्ट करिछन्ते विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। 18 मासरे 18 परीक्षा बातिल हेबा नै सरकार को घेरिछन्ती। गतकाली एएनएम परीक्षा प्रश्नपत्र लीक हेबा परे एएनएम और जीएनएम 12 तारिख जाए हेबाकु थिबा समस्त परीक्षा बातिल करा जायछि। जहा परठारु राजनीति में तेजी बारे लागिछि। विरोधी सरकार को टार्गेट करिसेंती बीजेपी सरकार आसीबा परे एपरि काहेकि होउछि बोली बीजेडी प्रश्न करिछि। छात्र छात्री भविष्य अंधार आड़ को ठेली हो जाउछि। एहाकु नै आगको बीजेडी आंदोलन को ओह्लाइबो बोली चेतावनी दैछि। सेपटे कांग्रेस कहिछि सरकार अपारगता दिनकु दिन प्रमाणित होउछि। पिलांक भविष्य पई अभिभावक परिश्रम करने सह पिला भी परिश्रम करुछंती। सरकार आशायी चाकरियां सहित एपरी खेल न खेलंतु बोली कांग्रेस कहिछि। परवर्ती खबर, 2 दिनिया गस्त सारी फेरिले राष्ट्रपति पुतिन। जानतु कौन उपहार देले मोदी। सेपटे 2 दिनिया गस्त सारी दिल्ली मस्को फेरिले राष्ट्रपति पुतिन। दिल्ली रे राष्ट्रपति भवन रे रात्रि नौश भोजी पर रूस फेरी जाइछन्ते राष्ट्रपति पुतिन। दिल्ली पालम एयरपोर्ट रे पुतिन को विदायकालीन संबर्धना देइथिले वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। पुतिन का भारत गस्त काल रे 19टी चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। अनेक बड़ बड़ डील प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और पर्यटन क्षेत्र में सहभागिता नहीं सहमत होइछन्ते दुई देश। 2030 पर्यंत दुई देश मध्य जारी रहिबो आर्थिक सहयोग। भारतर आतंकवाद विरोधी लड़ई को समर्थन जणाइथिले राष्ट्रपति पुतिन। भारत रूस मध्य दीर्घ 8 दशंधि बंधुता ध्रुवतारा सदृश स्थिर रही कहिथिले पीएम मोदी। एही अवसर में पीएम मोदी को रूस रे हेबाकु थिबा शिखर सम्मेलन लगी आमंत्रण करिसेंते पुतिन। परवर्ती खबर, राज्य रे खुलिबनी नुआ मद दुकान। विधानसभा एने उत्तर रखिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न कारणरू राज्यर अनेक मद दुकान को बंद कर जाइछि। सेहिभଳି 5 वर्ष 1.66 लाख केजी गंजेई जबत होइछि।
ସେହିପରି 52,235 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 22,380 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। 4,364 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ 3,649, ବୌଦ୍ଧରେ 3,077 ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ବର୍ଷରେ 124 କେଜି 992 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,426 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 1,522 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 29 କେଜି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଉ 331 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ରେଳବାଇ 2024 ଏବଂ 25 ପାଇଁ ମୋଟ 1,20,599 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ 2024 ପାଇଁ 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 91,116 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। 2025 ପାଇଁ 7ଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 38,463 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତି 1,20,579 ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବର୍ଷ ରେଳବାଇରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ, ଟେକ୍ନିସିଆନ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଆରପିଏଫରେ କନେଷ୍ଟବଳ, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିପୋ ମେରିଟିଆଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କେମିକାଲ ଏବଂ ମେଟାଲଜିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏନଟିପିସିର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏବଂ ଆଇଲୋଟେଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ ଏବଂ ସହାୟକ ଭଳି ଲେଭେଲ 1 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗକୁ 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ନିଜେ ଭକ୍ତ ଓ ନିଜେ ପୂଜକ ହୋଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳି କଳସ ବସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ହଟାଇ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ 2ଟି ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧାରଣାରେ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନଇଚ୍ଛା ବିମାନ ଟିକେଟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମନଇଚ୍ଛା ଟିକେଟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ଅଧିକତମ ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 500ରୁ 1,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ବିମାନ ଭଡ଼ା ସର୍ବାଧିକ 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେହିପରି 1,000ରୁ 1,500 କିମି ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଏବଂ 1,500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭାବିତ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସୂଚନା ଦେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ରିଫଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୂଳ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 6ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଛୋଟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବଦଳାଇବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। କାରଣ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଋଣ ପ୍ରଦାନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 6ଟି ଛୋଟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,
यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब एंड सिंध बैंक एसबीआई सहित मिश्रण हेब। सेहीपरि बैंक ऑफ बरोदा, पीएनबी, कानारा बैंक किंबा यूनियन बैंक सहित मिश्रण करा जाय परिबो। परवर्ती पर्याय एककीकरण ପାଇଁ समस्त 6ଟି बैंक राडार अछंती। परवर्ती खबर पुणी लंघिला परंपरा अधीन इस्कन पालन करुछि रथयात्रा। विदेश में इस्कन अदिनिया रथयात्रा पालन करथिला बेले सोशल मीडिया एक वीडियो भाइराल हेबारे लागिछि। तेबे इस्कन एभली अदिनिया रथयात्रा पालन को नहीं जगन्नाथ प्रेमी सेवायत और गवेषक उद्वेग प्रकाश करिसेंती। महाप्रभुଙ୍କ संस्कृति परंपरा को भ्रूक्षेप नकरी इस्कन बारंबार एभली अदिनिया रथयात्रा पालन करुथिबारु तुरंत ए दिगरे पदक्षेप नेबाकू दाबी होईछि। अदिनिया स्थान यात्रा और रथयात्रा पालन न करने नहीं गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव इस्कन मुख्य को चिठी द्वारा अवगत कराइथिले, किंतु इस्कन निज जिद अटल रही बारंबार जगन्नाथ संस्कृति परंपरा को उल्लंघन करुछि। बारंबार अदिनिया रथयात्रा पालन करुथिबारु राज्य सरकार एने कड़ा पदक्षेप ग्रहण करने को दाबी करिछि जगन्नाथ प्रेमी। निकटे इस्कन अदिनिया रथयात्रा को नहीं गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव आपत्ति उठाइबा सहित चिठी लिखिथिले। परवर्ती खबर एमानको मागेणा मिलिब घर जारी हैला लिस्ट। सेपटे भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण पर 2025 अपडेटेड हिताधिकारी तालिका आनुष्ठानिक भाव में प्रकाश करिछि। ग्रामीण विकास मंत्रालय अधीन 2016 आरंभ होइथिबा एही योजना पूर्व इंदिरा आवास योजना नाम जनाशुना थिला। एही योजना ग्रामांचल रहुथिबा आर्थिक दुर्बल परिवार को स्थायी घर जोगाइबा उद्देश्य आरंभ करा जायथिला। सरकार यही घर निर्माण पर लोकों को सहायता राशि प्रदान करती। समतल अंचल 1,20,000, पहाड़िया अंचल 1,30,000 टंका पर्यंत सहायता प्रदान करा जाए। आउ सेपटे पीआईबी अनुजाई योजना आरंभ हेबा परठारु 3